Hello everyone, my name is Dennis and welcome back to my YouTube channel. So today, I'm gonna do react again to Miss Diana Ankudinova. Yeah, Miss Diana Ankudinova is come from Russia. What's up, Russia? Yeah. She is one of the best singer from Russia because of her voice quality. It's very unique. So guys, before we proceed to our main topic, I'm telling you that I am not a professional and perfect reactionist, but I can do my best for you guys. So guys, let's find out the performance from this video of Miss Diana Ankudinova. So before we start, always don't forget to subscribe and click the bell. Let's find out. Here we go. In 3, 2, 1. Wow, I love it guys. Yeah. Где-то там за окном ходит зима, сеет снег, белый снег, ночью и днем, и меня тишиной сводит с ума. И опять не уснуть в доме пустом. Саваном белым вьюга, думаю, кровь. Где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной. Где-то там в тишине ходит февраль, ему, как и мне, сон не найти. Где-то там, вдалеке, никогда ты не поймешь. Где-то там не со мной, так и не узнаешь ты. Тихо, саваном белым вьюга, думаю, кровь. Где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной. Кружит белая вьюга, тихо ходит зима. Слышишь, как замерзаю снова я без тебя. Thank you, Miss Diana Ankudinova. You're very great and the best performance from this video. So guys, I hope you enjoyed our reactive video today from Miss Diana Ankudinova. So if you enjoyed, please comment down below and suggest our next video reactive. So guys, before I go, always don't forget to subscribe and click. Thanks for watching, my loving viewers. I love you all. Bye bye.